So, hello, namaskar, samastanku. Welcome to the session. Now, this is going to be a very important session for you because, as you people have already known till now, I've been guiding you for Odisha Civil Services for quite some time. Now, in StudyIQ have been associated for around 3 to 4 months, and the viewers, those who have known me from StudyIQ or any previous of the institutes, you must have known that I have given civil service interview thrice. So I know certain things that will help you to achieve the target that you are willing to. And it the theme, actually, the theme of today is how exactly you should prepare. Now, there are many ideal ways. बहुत सारा रास्ता ଅଛି ଆମକୁ internet रे किंबा ଆମର टॉपर माने किंबा other people they will suggest you thousands of ways कि ଆମେ ଏମିତି କରିଥିଲୁ ସେମିତି କରିଥିଲୁ ଏମିତି କରିବା କଥା. We have to spend 4 hours on the Hindu every day, etc., etc., etc. But is this really needed? ସେଇଟା ହେଲା ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ. Now, is this much effort needed? Question is yes. But the thing is, ଆମକୁ ଯାହା ଯାହା ସମସ୍ତେ କହିଛନ୍ତି, be it the toppers, be it other faculties, be it any random YouTube videos, ଆମ ମାନେ ଯାହା ବି ଦେଖୁଛନ୍ତି, now ସେଥିରେ ସେମାନେ ଯାହା ଯାହା ବି କହିଛନ୍ତି, is that really needed? Now ସେଇଟା ହେଲା ସବୁଠାରୁ ବଡ ପ୍ରଶ୍ନ. Now the thing is, if very good afternoon, very good afternoon. Now, is that really needed? My answer will be no, actually. बहुत लोग आपण माने भाबुथिबे कि काहीकि एमती कहउछन्ते. This is the truth कि these all things are actually needed, but in limitation, in moderation. सब किछि आमे आखि बंद करके implement करि परिबा नाही. That is the real truth. अच्छा, now my question to you will be, uh question करबा आगु I'll just tell you random things. देखंतु आपण माने भाबुथिबे कि when गोटे person involve होचे civil service exam रे, very good afternoon, very good afternoon. ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଲୋକ ଇନଭଲ୍ଭ ହଉଛି ସିଭିଲ ସର୍ଭିସ ଏକ୍ସାମିନେସନ ରେ, ତା ଜୀବନର ସେ ଅନେକ ଅନେକ ଜିନିଷକୁ ସେ ସାକ୍ରିଫାଇସ କରିବ. ହି ୱିଲ୍ ହାଭ ଟୁ ସାକ୍ରିଫାଇସ ହିଜ କଣ କହିବା, ସବୁ ମଜା ମସ୍ତି, ସାଙ୍ଗ ବନ୍ଧୁ, ଫ୍ୟାମିଲି, ପର୍ସନାଲ ସ୍ପେସ୍, ପର୍ସନାଲ ଟାଇମ, ଏସବୁକୁ ସାକ୍ରିଫାଇସ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ. ନା ଏଇଟା ଗୋଟେ ସତ୍ୟ କଥା କି ୟୁ ହାଭ ଟୁ ସାକ୍ରିଫାଇସ ମେନି ଥିଙ୍ଗସ ଫର ଦ୍ୟାଟ. ବଟ ତା ମାନେ ନୁହଁ କି ତୁମକୁ ସବୁ କିଛି ଛାଡିବାର ଅଛି. ନା, ୟୁ ହାଭ ଟୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ. ତ ଦେର ଇଜ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମର ଗୋଟେ ମାର୍କେଟରେ ନାଇଁ କି ଦେର ଇଜ ଅ ଭେରି ବିଗ ମିଥ ଗୋଟେ ମାର୍କେଟରେ ଚାଲିଛି କି ଯିଏ ସିଭିଲ ସର୍ଭିସ ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର କରୁଛି ତାକୁ ସବୁ କିଛି ମାନେ ହି ହାଜ ଟୁ ସାକ୍ରିଫାଇସ ଏଭରିଥିଙ୍ଗ. ନାଉ ଯଦି ଆମକୁ ଠିକ ରାସ୍ତା ଅଛି, ଦେଖ, we might not be knowing because ସମସ୍ତେ ଯୋଉମାନେ ବି ପ୍ରିପେୟାର କରୁଛନ୍ତି ବହୁତ ଜଣ ଟପର ହଉଛନ୍ତି, that is absolutely correct. But କାହା ପାଇଁ କେତେବେଳେ କୋଉ ଜିନିଷଟା ଷ୍ଟିକ୍ କଲା, you never know that. ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦଉଛି. ନମସ୍କାର, ହେଲା, ନମସ୍କାର. So I'll just tell you one thing कि ହଁ, let us compare 2 to 3 toppers, ହେଲା. ଜଣେ ଟପର କଣ କରୁଛନ୍ତି, ଏବେ ନୂଆ ପ୍ୟାଟର୍ନ ହିସାବରେ ଆମେ ଯିବା, ପ୍ୟାଟର୍ନ କୁ ଛାଡି ଦିଅନ୍ତୁ. ପୁରୁଣା ପ୍ୟାଟର୍ନ ବି ଆମ ସମୟରେ ଥିଲା, ତ ଆଇ ୱିଲ୍ ଟେଲ୍ अबाउट दैट वन. बट ନୂଆ ପ୍ୟାଟର୍ନ ହିସାବରେ ଦେଖିବା. ଫର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ, ଦେयर ଇଜ ଅ ଟପର, ଆଉ ସିଏ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ତାଙ୍କର you must be knowing there are many papers. For example, our essay ଅଛି, ତାପରେ GS 1 2 3 4, then you will go for optionals. Optional भी 250 ମାର୍କର, 500 ମାର୍କର ପେପର ଟୋଟାଲ. ତ ଧରି ନିଅନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଯିଏ କି ଏସେ ରେ ତାର ଠିକ ଠାକ ଆଭରେଜ ସ୍କୋର ରହିଲା. GS 1 ଯେହେତୁ ଏଟା ମୋଷ୍ଟଲି ଷ୍ଟାଟିକ ଜିନିଷ, ତ GS 1 ରେ ବି ଆଭରେଜ ରହିଲା. GS 2 ରେ ଭଲ ପିକ୍ ସ୍କୋର କରିଗଲା, GS 3 ରେ ବି ପିକ୍ ସ୍କୋର କରିଗଲା. अगेन GS 4 ରେ average ରହିଲା. नाउ कम टू द ऑप्शनल्स. ना ऑप्शनल बेले बेले इज अ गेम ऑफ लक. काहेकि ना सिंस टाइम इमेमोरियल जेबेठारो मो मोर एक्सपीरियंस को जाको होची, ऑप्शनल गुडाको इन PSC specifically they have played a major role in keeping or eliminating a person. kahi keda mu jane this there is a myth around it. This might be true, might not be true, but এটা ମୁଁ ମୋର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସେସ୍ ରୁ ଦେଖି ଆସିଛି କି କିଛିଟା ଅପସନାଲ ରେ ନର୍ମାଲି ବେଳେ ବେଳେ ଭଲ ମାର୍କ କଟିଯାଏ, ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କର ହିଁ ଭଲ ମାର୍କ, ଆଭରେଜ ମାର୍କ ଇଜ ବେଟର. ଆଉ କିଛିଟା ଅପସନାଲ ଆଭରେଜ ମାର୍କ ଇଜ ସିଗ୍ନିଫିକାଣ୍ଟଲି ଲୋୟର. ବଟ୍ ତା ମାନେ ନୁହଁ କି ସେ ଅପସନାଲ କେହି ପାଠ ପଢିନାହାନ୍ତି, ଅବଭିୟସଲି ନଟ୍. ପାଠ ପଢିଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ, ବଢିଆ ଲେଖିଥିବେ,
बट एवरेज ऑफ वन ऑप्शनल एंड अदर ऑप्शनल ता भीतर सिग्निफिकेंट गोटे वेरिएशन थाए नाउ ए भलिया दिस हैज बीन हैपनिंग आउ ए वर्ष मे बी द डिस्पैरिटी हैव लोअर बट स्टिल इट इज एक्सपेक्टेड कि से जिनसो हमर जो नॉर्मलाइजेशन जो जिनसोटा हबार थिला हेई थाई पारे बट ହେଇଛି କେତେ ମାତ୍ରାରେ ହେଇଛି that we do not know because ସେଇଟା ଗୋଟେ transparency ଆମ ପାଖରେ ସେଟା ନଥିବ because that is official information now thing is ଆମକୁ କଣ କରିବା କଥା there are many ways in which you can achieve a target there is no single way also ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ସିଙ୍ଗଲ ରାସ୍ତା ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ହେଲା there might be some other way ଯୋଉଡାକ ଟପର ମାନେ already ସେ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିଛନ୍ତି ବୋଲି they are suggesting their own ways କେହି କହିବେ କି ମୁଁ ଚାକିରି ବେଳେ ଜବ ରେ ଥିଲି ଆଉ ଜବ କରିବା ସମୟରେ ମୁଁ ଦିନକୁ 3-4 ଘଣ୍ଟା ସମୟ ଦେଇକି ପାଠ ପଢୁଥିଲି ସିଏ ବି ଟପର ହେଇଛନ୍ତି କିଛି କହିବେ କି ନାଇଁ ମୁଁ ଟୋଟାଲ ଜବ କ୍ୱିଟ୍ କରିଦେଲି ଆଉ ତାପରେ ମୁଁ ବସି ପାଠ ପଢିଲେ ଦେନ୍ ମୁଁ ଟପର ହେଇଛି ସେ ତାଙ୍କ ହିସାବରେ କହିଲେ କିଛି କହିଲେ କି ମୁଁ ଜବ ରୁ ପ୍ରିଲିମ୍ସ କିମ୍ବା मेंस ପୂର୍ବରୁ ମାସେ 2 ମାସ କେବଳ ଛୁଟି ନେଇଥିଲି ବାକି ଟାଇମ ମୁଁ ଜବ ରେ ଥିଲି ସେ ତାଙ୍କ ହିସାବରେ କହିଲେ କିଛି କହିଲେ କି ନାଇଁ ଆଇ କୁଡ୍ ନଟ୍ ଡେୟାର ଟୁ ଡୁ ଏ ଜବ ତେଣୁ ମୁଁ पूरा टाइम पर्यंत आई वाज यस नमस्कार रोहित मु पूरा टाइम पर्यंत आई वाज प्रिपेयरिंग टिल 32 इयर्स ऑफ एज कि 35 इयर्स ऑफ एज आ तापरे मु पाइली हैला तो देयर आर मल्टीपल सच अल्टरनेटिव्स आ आपण बिल्कुल भी ସେମାନଙ୍କ ହିସାବରେ ନିଜକୁ ଢାଳିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ବିକଜ ସମସ୍ତଙ୍କର ଲାଇଫ ଅଲଗା ସମସ୍ତଙ୍କର ସିଚୁଏସନ ଅଲଗା ସମସ୍ତଙ୍କର କଣ କହିବା ଡିଷ୍ଟ୍ରାକ୍ସନ ଲେଭେଲ ଅଲଗା ସମସ୍ତଙ୍କର ମେଣ୍ଟାଲ ସାଟିସ୍ଫାକ୍ସନ ଲେଭେଲ ଅଲଗା ତ ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ଅଲଗା वी आर ह्यूमन बींग्स एंड वी आर बिल्ट डिफरेंट जीए जहाँ कहले ताको ब्लाइंडली फॉलो करंतो नाही यू जस्ट बिकम द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन केमिति ना बाय द वे आज हेला कॉन्स्टिट्यूशन डे आज यू ऑल नो तो आमर कॉन्स्टिट्यूशन कोन करा हैतला ना अनेक सारा कॉन्स्टिट्यूशन को हमें फॉलो करथिले आमर जो असेंबली थिला कॉन्स्टिट्यूट असेंबली सो सब देशर सब तो ना अनेक सारा देशर कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करथिला आ तापर जो सब फीचर गुडा को इंपोर्टेंट ताकू केवल आनिकी आमर कॉन्स्टिट्यूशन इनकॉर्पोरेट करा हैतला एंड सेथिरे मध्य किछि चेंज करा हैतला तो आपण जदि सुनिया पाई चाहुचंती समस्त को ऑल द टॉपर्स ऑल द फैकल्टी सुनंतु नो इश्यूज किंतु ओडिया रे गोटे कथा अछि नाना मुनि नाना मत हैला एवरीवन विल टेल यू अकॉर्डिंग टू देयर एक्सपीरियंसेस नाउ जो पिला जो मु सर्कमस्टांसेस कहले समस्ते निजर सर्कमस्टांसेस हिसाब रे ही आपन को गाइड करबे दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट बिकॉज़ से माने से रास्ता रे चली कि ही सक्सेसफुल होइचंदी और से माने एमिति का को जानिचंती जो माने से रास्ता रे जाली कि सक्सेसफुल होइची फाइन बट यू शुड आल्सो कीप इन माइंड योर सर्कमस्टांसेस कि आपण दिन को केते समय पढ़ी पारिबे आपण जदि जॉब रे अछंती किबा गृहिणी अछंती किबा अन्य कोथरे इन्वॉल्व अछंती जहा विदेह बोल नाही देयर इज अ इम्पोर्टेंट फंक्शन इन द फैमिली तो ए सब सर्कमस्टांसेस को हमको नजर रखिया पे पड़िबो बिफोर प्लानिंग दिस ऑल थिंग्स हला काहा को ब्लाइंडली फॉलो करबार नाही के जन टॉपर कहले कि मु सब किछि छाडी देथिले संपर्क सब भांगी देथिले आ वर्षे 5 वर्ष कि 2 वर्ष जा भी घर भीतर कबाट बंद कर बसिथिले नो एटा समस्त में प्रैक्टिकली पॉसिबल नो आ एटा करबाटा भी ठीक नो हला देयर आर मेनी पीपल जो माने सब संपर्क मेंटेन करी कि मध्य दे हैव क्लियर द एग्जाम और सक्सेसफुली क्लियर द एग्जाम इन वेरी गुड रैंक्स हैला तो सबु किछि वेरी गुड आफ्टरनून तो सबु किछि यू हैव टू क्विट सेमिति किछि नाही नाउ आपण माने लेट्स टॉक अबाउट द वेज अनेक लोक कहंती कि सकाळो स्पेशली यू मस्ट हैव सीन सम इंटरव्यूज कि सकाळो मु जते बाळे उठे मु उठिला परे मोर दिन आरंभ हुए टाइम्स ऑफ इंडिया रु द हिंदू रु समाज रु संवाद रु जहां भी हम दिन को 3 घंटा न्यूज़पेपर पढ़े आउ तापर बसी तको नोट बनाए आउ 2 घंटा नॉट नीडेड दैट इज एब्सोल्युटली नॉट नीडेड कहीं नॉट नीडेड मैं आपन कहूची नाउ एनीवन हुज कॉम्प्रिहेंशन स्किल फॉर एग्जांपल मते गोटे पेज पढ़िया पे धरंतु 2 मिनिट लागुची कारण मोर कॉम्प्रिहेंशन स्किल टा भलो अछि देयर इज अनदर पर्सन जहार कॉम्प्रिहेंशन स्किल टा वीक माने सी सुनिले भल से बुझी जीवो किंतु से जदि पढ़िबो ही विल टेक मोर टाइम नाउ जहार कॉम्प्रिहेंशन स्किल ताकू भी ए वर्ष टॉपर होबार अछि पाइबार अछि सिमिलरली आउ जहार कॉम्प्रिहेंशन स्किल वीक सी मध्य तार मध्य ए वर्ष पाइबार अछि थिंग इज यांकर अप्रोच अलगा रहबो तांकर अप्रोच अलगा रहबो फॉर एग्जांपल इफ आई टेक 2 मिनिट्स टू रीड मु 2 मिनिट रे पढ़ि देबे आराम से पढ़ि देबे आ बुझी भी गली बट जदि आरो पिलाटा जहार कॉम्प्रिहेंशन स्किल टा वीक अछि से कोन करबो से तो 2 मिनिट रे पढ़िबे न एटा सत कथा कि ग्रेजुअली ओवर टाइम ताको से रीडिंग आ कॉम्प्रिहेंशन स्किल को बेटर करिया पे पड़िबो तार कुछ अन्य अल्टरनेटिव नहीं बट फॉर द टाइमिंग
जेबे तांकर ए स्किल टा स्लो अछि से कोन बसिथिबे कि केबे मोर 2-3 मास परे रीडिंग स्किल टा बेटर हबो तापर मु पाठ पढिबी नाही एई जो समयटा जोथरे से कॉम्प्रिहेंशन स्किल को ग्रो करोछंती से अलगा वे रे पाठ पढि पारिबे फॉर एग्जांपल से कोन करि पारिबे ही कैन वॉच मेनी यूट्यूब लेक्चर जोटा कि अवेलेबल अछि ही कैन मेक शॉर्ट नोट्स और देयर आर मल्टीपल थाउजेंड्स ऑफ वेज आमे आइडियलिज्म वर्सेस प्रैक्टिकलिटी ए जो डिफरेंस टाको बुझिया पे पड़िबो कि जो रास्ताटा या पे काम करछि दैट डजंट मीन कि से रास्ताटा ता पे काम करिवो हला पॉसिबल ही नो कारण समस्तंकर बैकग्राउंड्स अलगा समस्तंकर मेंटल सैटिस्फैक्शन लेवल अलगा समस्तंकर सैचुरेशन पॉइंट अलगा ए सब गुडा काम समस्त अलगा अलगा हला तो हमकू आइडियली गोटे सिंगल वे को तो फॉलो करबा कथा नुह ना एटा गोटे जिंस कि कोटा कोटा सब जिन सब बेले माने कंप्रोमाइज कोथरे करी होबनी दैट इज हार्ड वर्क प्रथम कथा हला कि सिलेबस कंप्लीट हेछि कि करिबा को ही पड़िबो तार कुछ अन्य अल्टरनेटिव नाही हला यू हैव टू कंप्लीट द सिलेबस यू हैव टू कंप्लीट ऑल द पीओक्यूज जदी ओपीएससी पे प्रिपेयर होचन स्टिल आपन को यूपीएससी रो मेंस रो सब माने लास्ट 10 वर्ष खंडे रो पूरा आंसर घोषा देवार अछि आंसर कथा मु कहूची क्वेश्चन तो ऑब्वियसली पढिबे कोडे आंसर गुडा को घोषा देवार अछि काहे के कथा मु कहूची ना दिस इज अस माने दिस इज अ शॉर्टकट एटा शॉर्टकट मु काहे कहबी ना हमरो जदी आपण फॉर एग्जांपल यू आर गिविंग मेंस दिस ईयर थर नियंतु आ आपण मेंस पई किछि भी पढि ना नथिंग एट ऑल जीरो प्रिलिम्स में पढिचंती मेन पे किछि पढि ना जदि केवल आपण यूपीएससी रो लास्ट 10 वर्ष रो खाली यूपीएससी नै यूपीएससी प्लस पीएससी रो मध्य विगत 4-5 वर्ष रो कि पैटर्न चेंज होला पर मध्य देखि पारिबे तो यूपीएससी रो 10 वर्ष रो आ ओपीएससी रो विगत किछि वर्ष रो आपण क्वेश्चन एंड आंसर घोषी दैछंती यू नो दैट तापर आपण जदि ए वर्ष किछि न पढि कि भी मींस को जिबे एटलीस्ट 40 to 50% आपण करि कि ही आसीबे फॉर श्योर करि कि आसीबे बिकॉज़ द क्वेश्चंस विल बी रिपीटेड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अवश्य सब रिपीट हेबे नहीं बट आइदर क्वेश्चन गुडा इनडायरेक्टली रिपीट हे पारे किंबा रेयर चांसेस अछि कि क्वेश्चन गुडा डायरेक्टली रिपीट हे पारे नहीं तो थीम तो रिपीट हबो ही हबो तो दैट इज व्हाई देयर इज अ ह्यूज इंपोर्टेंस ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो सिलेबस शुड बी होलिस्टिकली कवर्ड टॉपिक बाय टॉपिक सब टॉपिक बाय सब टॉपिक तापरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यूपीएससी रो ओपीएससी रो जहां भी सब अछि टोटल घोसीवार अछि माने आई एम टेलिंग दैट वर्ड घोसीवा घोसीवा माने डज नॉट दैट कि आई विल बी गोइंग थ्रू एंड रीडिंग नहीं घोसीबा माने मु जहां पढिछि सेटा मु मुंडे पेंटे के अछि हला मते जदि गोटे लोक पचारिबो कि अमुक क्वेश्चन टारे मु कोन आंसर लिखिबि आई विल बी रेडी टू आंसर दैट हला कि ए जिंस गुडा लिखिबार अछि दीस ऑल पॉइंट्स विल बी इंक्लूडेड रोहित आई एम कमिंग टू योर आंसर मु टिके सु कहि सकी देयर आई विल बी कमिंग टू योर आंसर तो दिस देयर आर सर्टेन स्पेसिफिक जिनिस गुडा को जहा को हमको परिवार अछि हला जेमि गोटे कहले सिलेबस गोटे कहले पीओक्यूज तृतीय कथा मल्टीपल रिविजन्स सिलेबस पूरा कवर हबो पीओक्यूज पूरा घोषा हबो तापरे मल्टीपल रिविजन बारंबार बारंबार जहां पढिले ताको बारंबार 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 यू हैव टू रिवाइज बिना रिविजन रे जिनिस मुंडरे कंसोलिडेट हबो नाही आपण माने देखिथिबे घरे आमे डब्बारे किसी गोटे रखुचंदी फॉर एग्जांपल आमे डब्बारे सुजी रखले और चीनी रखले व्हाटएवर आमे रखुचंदी फुल हे जाउछ तापर हम जतल से डब्बा को बाडै दोछंदी दैट सेटल्स डाउन आ ऊपर पूर्ण किसी खाली स्पेस हे जाउछ दैट इज कॉल्ड कंसोलिडेशन आमे देखिचंदी बाबर बाबर नाम मने अछि समस्तंकर बाबर 1526 रे से इंडिया रे बसुचंती हला पानीपत युद्ध रे बट 1530 बेलू बिकॉज 1526 युद्ध करेंगे 27 28 29 4 वर्ष युद्ध कर 30 हिज पासिंग आवे हिज डाइंग ही हैज कैप्चर्ड ए भास्ट एम्पायर किंतु ताको से कंसोलिडेट करि पार नाहंती आ जेहेतु कंसोलिडेट करि नाहंती जेतेबेले पु हुमायूं राजा होची सीए प्रॉपर्ली आ शासन करि पार नाहंती एंड इज बीइंग इजीली डिफीटेड बाय शेर शाह सूरी थरे नुह दुई दुई थर तो आपण खाई तो देले हजम भी करिवार अछि आपण एरिया तो कैप्चर कर देले कंसोलिडेट भी करिवार अछि पाठ बहुत पढि देले मन भी रखिवार अछि हैला तो कथा हला कि यू हैव टू रिमेंबर दैट आउ गोटे कथा सुनंतु एटा आम मानकर समस्त गोटे मिसकनसेप्शन मते लागे आपण मानकु भी लागोथिबो जत्ते बेले आपण गोटे टॉपिक पढुचंती व्हेन यू आर रीडिंग समथिंग आपण को लागोथिबो कि हां यार पढिले तो मन रह गला नहीं रियलिटी इज यू हैव नॉट रिमेंबर्ड एनीथिंग हला फॉर एग्जांपल मु गोटे नुवा बही आनिली एंड धरिनियो लक्ष्मीकांत मु नुवा किनि के आनिची एंड मु बिल्कुल किसी पढि नै फर्स्ट टाइमर मु फर्स्ट टाइम पे पढुची नाउ जेतेबेले मु ताको पढुची फॉर एग्जांपल फंडामेंटल राइट पढुची मु पढिला बेले जिन छोडा मते बुझा पडुची एंड आई मिस्टेकनली थिंक दैट मते बुझा पडुची माने मोर मने रहउची नाही
এটা গোটে বহুত বড় ভুল জিনিস বিকজ we tend to understand things easily but we forget once 10-15 मिनट पड़ेबो हमर जो फॉरगेटिंग माने कर्व टा स्टार्ट हे जिवो हमर धीरे 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 जहाँ बुझीथिबे से भी मुंडर बाहर जिवो फैक्चुअल डिटेल तो छाड़ंतु तो जहाँ पढ़िले पढ़िला परे मने रहिला कि नाइ ता पई गोटिए रास्ता पढ़ी सरलो क्लोज द बुक कीप असाइड दुटा दिन हम कहबे करबा पई इधर यू कैन टेक ए पेन एंड पेपर ए पीस ऑफ पेपर एंड पेन और से शॉर्ट नोट सांगे सांगे न देखि किसी जहां मन पड़ला बस लिखियार अछि रफ रे जहां मन पड़ले लिखिबार अछि सेकंड थिंग जदि सेटा करिया भल न लागुची यू टेक अ रिकॉर्डर मोस्ट लाइकली योर मोबाइल मोबाइल अपन ऑडियो रिकॉर्डर ऑन कर दियंतु ऑन करके यू जस्ट एक्सप्लेन व्हाटएवर यू हैव स्टडीड तो आपण बहुत वे अछि एटा मु जस्ट गोटे दुटा रास्ता कहले एमिति बहुत सारा रास्ता अछि हैला तो हमर आइडियल वे गुडाक भल सुंदर लगी पारे कि हाँ यार मते ये पढ़िबार अछि मते कोन कहबा मते चारटा आटलास घोषिबार अछि मते चारटा आटलास घोषिबार अछि मते फॉर एग्जांपल आउ को बही कहबी लक्ष्मी ज्ञान सहित मते डीडी बासु पढ़िबार अछि हिस्ट्री पय मते एएल बसम पढ़िबार अछि हला किंबा विपिन चंद्र पढ़िबार अछि ए मु आउ कोन पढ़िबा आउ अमुक इंस्टीट्यूट रो नोट्स अमुक इंस्टीट्यूट रो नोट्स एते सबु मते पढ़िबार अछि नॉट नीडेड एक्चुअली हला ज्योग्राफी पय मते डाउन टू अर्थ पढ़िबार अछि नहीं इफ यू आर क्यूरियस अबाउट दैट प्लीज गो अहेड तो आपन मन के मना करनांती बट नॉट नीडेड हला नॉट नीडेड एग्जाम डिमांड करछु किछि दिन देखो मैं आपन गोटे कथा क्लियरली कहू प्रिलिम्स एग्जाम रे प्रिलिम्स वर्सेस मेंस रे करंट अफेयर अप्रोच कोन प्रिलिम्स एग्जाम रे करंट अफेयर टा आपन को डायरेक्टली पचारिबो कि अमकर माने फॉर एग्जांपल देयर इज अ इंटरनेशनल मीट से इंटरनेशनल फॉर एग्जांपल अब जो G20 हैला धर नियंतु तो G20 रे ए सब जिंस हेतिला कि लोकेशन ए जगह रे हैला और ये ताको चेयर करथिले ए भडा किछरा माने डायरेक्टली करंट अफेयर से क्वेश्चन पचारि दबो बट कमिंग टू मेंस रे डायरेक्टली से पचारे नहीं नॉर्मली जदि सेतिकी इंपोर्टेंट जिंस हेतिबो ताहाले ओनली दैट थिंग विल बी डायरेक्ट इन द एग्जामिनेशन नहीं तो हमरो मेंस रे हमें करंट अफेयर को केवल यस चेरी ऑन द केक हिसाब रे यूज करछते ता माने आमे केवल निजर आंसर को सब्सटैंशिएट करिया पई जस्टिफाई करिया पई हमर पॉइंट गुडा को हमें करंट अफेयर यूज करंती तो प्रीलिम्स पई हमकु गोटे वे करंट अफेयर दरकार मेंस पई आ गोटे वे दरकार मेंस पई यू डू नॉट नीड टू एक्सटेंसिवली स्टडी द न्यूज़पेपर्स आपन को जति स्टैटिक पार्ट ताको भल से पढिबार अछि फर्स्ट तापरे कोन ताको सप्लीमेंट करिवे यूजिंग योर करंट अफेयर्स ठीक अछि तो दिस इज द प्रिपरेशन पार्ट नाउ कमिंग टू योर क्वेश्चन जॉब सहित प्रिपरेशन बिल्कुल करि हबो जॉब सहित बिल्कुल करि हबो बट द थिंग इज यू हैव टू आइडेंटिफाई कि को समय रे यू आर अवेलेबल एंड कोई समय रे आपन को टाइम आपन टाइम दे परिबे फॉर एग्जांपल इफ यू आर ए नाइट आवर फॉर एग्जांपल यू लाइक टू स्टडी एट नाइट ओके से हिसाब रे आपन को रात्रि पढ़ी परिबे और इफ यू आर कोन कहबा मॉर्निंग पर्सन तो आपन जदि सकाळ जल्दी उठछन 3टा 4टा कि 5टा उठी पड़छन्ती तो आपन नित्यकर्म सरला परे यू स्पेंड सम टाइम बिफोर गोइंग टू द ऑफिस तो यस फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव आइडेंटिफाई कि आपनकर को समयटा आपन दे पारे पाठ पढा तो ता परे ओनली अकॉर्डिंगली दैट विल बी प्लान स्टेप बाय स्टेप स्ट्रक्चर हम प्लान करि परिबा नाउ आमे भाबुछन्ती कि नै जॉब तो आमे जाउछु सकाळ जाउछु रात्रि आसुछु तो आमे दबु केते बड समय देयर आर मल्टीपल जो कोन कहबा माइक्रो ब्रेक्स इन बिटवीन से मध्ये आपण किछि करि परिबे हला देयर आर मेनी पीपल जो माने ए ऑफिस रे जो छोटो मोटो ब्रेक्स मिलुची बी इट ड्यूरिंग द लंच आवर बी इट ड्यूरिंग द अदर ब्रेक्स मानु जहां भी मिलुची दे आर यूटिलाइजिंग दैट हला किबा घर को फिरला परे ऑफिस गला आगुरु ए भळ्या मध्ये आपण किछि समय दे पारे बिल्कुल दे पारिबे बट ता पई यू नीड टू फर्स्ट आइडेंटिफाई द टाइम स्लॉट्स दैट यू कैन प्रोवाइड फॉर स्टडिंग द थिंग्स आउ कथा हला कि समय को आपण दैट इज माय एडवाइस एटा आपण इंप्लीमेंट करि परिबे कि न भी करि पाए अकॉर्डिंग टू योर विश जो माने भी प्रिपेयर करछंती आई विल डेफिनेटली सजेस्ट कि दिन को एटलीस्ट घंटे किंबा 1.5 घंटा रिवीजन स्लॉट टे रखंतु दिन जाक आपण जहां पढिला एटा को नॉर्मली एंड ऑफ द डे रखले बेटर हबो दिन जाक जहां भी पढिले 8 घंटा 10 घंटा जहां भी पढिछंती तो एट द नाइट सोइबा को जीवा आगरो 1.5 घंटा किंबा 2 घंटा कि 1 घंटा आपण हिसाब जति भी सेटा सफिशिएंट हबो तो ताको गोटे रिवीजन स्लॉट रखंतु कि दिन जाक मु एई जिंसोडा पढिची एंड आई विल बी रिवाइजिंग बिफोर गोइंग टू बेड हबो कोन ना जहां पढिचंती रिवाइज करके जेहेतु आपण सोया पे गले काली सकाळ को सेइतरो 70% एटलीस्ट मुंड रे थिबो जदि रिवाइज न करके जेबे काली सकाळ को आराम से मोर देन 50% बाहर जाइथिबो हैला तो रिवीजन इज अ मस्ट
ଆଉ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ ୱାନ୍ ରିଭିଜन କରିବା ପାଇଁ। ୱାନ୍ ମାନେ କଣ ନା ଫର୍ଷ୍ଟ କରିବେ ଆପଣ ୱାନ୍ ଡେ ରେ ହେଲା, ତାପରେ ୱାନ୍ ୱିକ୍ ରେ, ୱାନ୍ ମନ୍ଥ ରେ, ଏଇଭଳିଆ ୱାନ୍ କରିପାରିବେ। ନାଇଁ ତ ଦେयर ଇଜ ଆନାଦର ୱେ ଅଲସୋ। ଆପଣ ଫାଷ୍ଟ ୱାନ୍ ଡେ ରେ କରିବେ, ତାପରେ 3 ଡେଜ ପରେ କରିବେ, ତାପରେ 7 ଡେଜ ପରେ କରିବେ, ତାପରେ ମାସେ ପରେ କରିବେ, ଏଭଳିଆ କରିପାରିବେ। ତ ଦ ୱେ ଦ୍ୟାଟ ଫିଟ୍ସ ୟୁ, ଅର୍ ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ଡୁ ୱାନ୍ ଥିଙ୍ଗ, ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ୟୁଟ୍ୟୁବ ରେ ବି ଅଛି, ଗୁଗଲ ରେ ବି ଅଛି, ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ଗୋ ଆଣ୍ଡ ସର୍ଚ୍ଚ ହେଲା। I'll answer all your questions। ମୁଁ ଟିକେ ଖାଲି କହି ସାରେ ତାପରେ ମୁଁ ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚन କୁ ଆନ୍ସର କରିବି, ଠିକ ଅଛି। ତ ଆପଣ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିପାରିବେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଫରଗେଟିଂ କର୍ଭ ହେଲା। ଫରଗେଟିଂ କର୍ଭ ମାନେ କଣ ନା ଆମର মেমোরিটা କେତେ ସମୟ ପରେ ଫେଡ୍ ହବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହଉଛି। ତ ଆପଣ ୟୁ ଜଷ୍ଟ ଗୋ ଆଣ୍ଡ ସି ଦ୍ୟାଟ ଫରଗେଟିଂ କର୍ଭ, ଆଉ ସେଇ ହିସାବରେ ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ପ୍ଲାନ୍ କି ମତେ କେତେ କେତେ ସ୍ଲଟ ରେ ରିଭିଜନ କରିବାର ଅଛି, ଠିକ ଅଛି। ନା କମିଂ ଟୁ ଆନାଦର କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ଓକେ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅଫ ଅଲ୍ ମୁଁ ଟିକେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆପଣଙ୍କର ଆଡ୍ରେସ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଯୋଉମାନଙ୍କର ଯାହା ପଚାରିବାର ଅଛି ପ୍ଲିଜ ମାଇକ୍ ଅନ୍ କରନ୍ତୁ, ପଚାରନ୍ତୁ। ଆଇଲ୍ ବି ଆନ୍ସରିଂ। ପ୍ଲିଜ ଆସ୍କ, ଯାହାର କିଛି ପଚାରିବାର ଅଛି ପଚାରନ୍ତୁ ଏବେ। ମାଇକ୍ ଅନ୍ କରି ପଚାରିଲେ ଟିକେ ବେଟର ହବ, so that I can also hear you। तो ଯଦି ଆମେ ବୁକ୍ସ ଦେଖିବା, ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ବୁକ୍ସ ନା, ହ୍ୱାଟ ଡୁ ୟୁ ମିନ୍ ବାଇ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ବୁକ୍? ପ୍ରଥମ କଥା, that matters a lot ହେଲା। ଏନସିଇଆରଟି ପ୍ରଥମ କଥା, ଏଭ୍ରି ଏନସିଇଆରଟି ଇଜ ନଟ୍ ନିଡେड। ସବୁ ଏନସିଇଆରଟି ପଢିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ସବୁ ସବଜେକ୍ଟ ପାଇଁ ତ ଏନସିଇଆରଟି ଦରକାର ନାହିଁ, ପ୍ରଥମ କଥା। ଫର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ, ହଁ ବହୁତ ଜଣ କୁହନ୍ତି କି ଓକେ, ଜଷ୍ଟ ସେକେଣ୍ଡ, ହୋଷ୍ଟ it is showing host is not allowing to unmute, okay fine, I'll just please check now। तो ପଚାରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ପଚାରନ୍ତୁ, otherwise I'll be coming back to what I was telling। so I was telling कि standard books କହୁଥିଲି କି ସବୁ ଏନସିଇଆରଟି କୁ ପଢିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। you just need to go through those NCERTs ଯୋଉଗୁଡାକ ଆମର ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ପାଇଁ ଦରକାର। ଫର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ, now coming to geography ଗୋଟେ ଜିନିଷ you need to understand that, ଯେହେତୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ you need to clear your basics, so you can go for NCERT that class 6 ତ ଦରକାର ହିଁ ନାହିଁ, you can go for class 9 directly ମୋ ହିସାବରେ। now if you feel କି ନାହିଁ ମତେ ବହୁତ ହି ସିମ୍ପଲ ଭାଷାରେ ଦରକାର ଅଛି, I want to start from scratch, now ମୁଁ ସେ theory for बिल्कुल भी नुह कि you need to start from scratch, you need to start from basics। ଟିକେ ମାନେ କହିବେ କି ମାନେ if you are willing to speak then ବେଟର ହୁଅନ୍ତା। ଟିକେ ଅନମ୍ୟୁଟ କଲେ ଯୋଉମାନେ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। is it still happening the same? okay, प्रणाम सर। प्रणाम, ପଚାରନ୍ତୁ।
होनी ओके जस्ट अ सेकंड एबे चेक सर एवे हला हां कोन सर मो आंसर राइटिंग ठीक से करे पारुनी इंग्रजी रे तो केमिति कले इम्प्रूव ଆପଣ ବ୍ୟାଚ୍ ରେ ଅଛନ୍ତି हाँ सर को ଆପଣ मेंस बैच रे ଅଛନ୍ତି हाँ सर अच्छी ମୁଁ ଯୋଉ आंसर ଦେଇଥିଲି ଲେଖିଥିଲେ କିଛିଟା आंसर्स नहीं ओके ना देखो प्रिपरेशन करबा केते दिन होला सर 3 मास होची यूर बिगिनिंग ठीक अछि देन एटा गोटे माने 3 मास जेतु हेलानी କିଛି ଜିନିଷ ତ ଅଲରେଡି କଭର ହେଇ ସାରିବଣି ଯେମିତି କି ଆମେ ମେନ୍ସ ବ୍ୟାଚ୍ କିଛି ଅଲରେଡି ପଢି ସାରିଛନ୍ତି ତାପରେ ଅଲରେଡି ମେ ବି ପଲିଟିରେ ବି ଥିଓରି ବୋଧେ ଚାଲିଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ଆଣ୍ଡ ଆଉ କୋଉ ସବୁ ଜୋଗ୍ରାଫି ବୋଧେ ପଢା ବି ହେଇଛି କିଛି ମାତ୍ରାରେ ନାଉ 3 months ଇଜ ଅ ଟାଇମ ଯୋଉଥିରେ କି ଅଲରେଡି କିଛି ଜିନିଷ କଭର ହେଇଥାଏ ଆଉ ଆନ୍ସର ରାଇଟିଂ କରିବା କଥା ବି ସମୟଟା କିଛି ଖରାପ ଅସୁବିଧା କିଛି ମାନେ ଇଟ ଇଜ ନଟ୍ ଅ ବ୍ୟାଡ ଫେଜ ଟୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ୟୋର ଆନ୍ସର ରାଇଟିଂ नो ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇନି ଫାଇନ କିଛି ଇସ୍ୟୁ ନାହିଁ ଦେଖନ୍ତୁ आंसर राइटिंग गोटे जिनस बहुत लोग हावा कर दियंते कि आमे डे 1 रो माने प्रिपरेशन पसिलु संगे संगे आंसर नहीं यू जस्ट नीड टू लर्न समथिंग 3-4 मास पर स्टार्ट करबा कथा एब्सोल्युटली फाइन नाउ होन माने व्हाट इशू आर यू फेसिंग आपन असुविधा कोन होउची क्वेश्चन बुझी पारो नहंती किछि इशू होउची माने व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग नॉर्मली कोन हुए ना पिला मानको क्वेश्चन बुझा पड़ेनी बिकॉज़ से इंग्लिश रे लिखा ही थाए आउ वी नॉर्मली टेंड कि हमें क्वेश्चन मीनिंग बुझी पानो जेहेतु मीनिंग बुझी पानो क्वेश्चन हमको डिमांड करछि गोटे जिंस आउ आमे ताकू आंसर दो जा गोटे जिंस तो दैट इज अ वेरी बिग इशू बिकॉज़ आमे डिमांड आउ सप्लायर जेतबे मिसमैच होछि सेटा हम पे वेरी प्रॉब्लमेटिक हो जाउ तो सेटा हवा कथा नुह नाउ इफ आपण अछंती बैच रे एग्जैक्टली मते इशूटा कोना यू टेल मी योर इशू देन आई विल बी टेलिंग यू केमिति कोन होछि कोन इशू होछि आई विल बी एक्सप्लेन करी होने फॉर एग्जांपल गोटे 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 क्वेश्चन कहतो धर ମୁଁ ଯାହା ପଢିଥିଲି ମୁଁ ସେଇଥିରୁ କହୁଛି ହେଲା ଗୋଟେ ଗୋଟେ क्वेश्चन କହିବା ଧର ପଲିଟି ରୁ ଅନମ୍ୟୁଟ କରି କହିପାରିବ କିଛି ଇସ୍ୟୁ ନାହିଁ ତ କଣ କହୁଥିଲି ହଁ ତ ଫର ଏକ୍ସାम्पल ଗୋଟେ क्वेश्चन ଧରିବା पॉलिटी ରୁ ना पॉलिटी इज अ वेरी सिंपल टॉपिक आउ जति मते मने पडुची योर क्लासेस हैव बीन कवर्ड टिल यूनियन एग्जीक्यूटिव नहीं कि प्रेसिडेंट आउ काउंसिलर मिनिस्टर पर्यंत बोधे कवर हो सारी ऑलरेडी प्राइम मिनिस्टर काउंसिलर मिनिस्टर पर्यंत ना क्वेश्चन को आंसर न कर पारिबार मेन रिजन है दुईटा प्रथम कारण है आइदर क्वेश्चन को बुझी ना द्वितीय जदि क्वेश्चन को बुझी भी छंती ताहाले जेतेकी कंटेंट दरकार जना नहीं पर्यंत यू कैन डू वन थिंग राइट नाउ यू कैन स्टार्ट आंसर राइटिंग एंड राइट फ्रॉम द बुक्स आपण बही पढंतु बही पढी की लिखंतु प्रथम कथा जदि आपण स्किल पे आंसर राइटिंग करूछंती ठीक अछि प्रथम कथा जदि आपण स्किल पे आंसर राइटिंग करूछंती देन टू द बुक राइटिंग आपण बही रखिबे साइड रे क्वेश्चन पढी देले कि हां देन यू मेक ए फ्रेमवर्क इनिशियल जिन गुड़ाक सब धीरे धीरे करंतु डे 1 रू डोंट जंप फॉर ए बेस्ट आंसर हबो भी नहीं सेटा हला तो इनिशियली यू कैन डू वन थिंग फॉर एग्जांपल हैव अ रफ कॉपी फॉर एग्जांपल हैव अ रफ कॉपी आ गोटे रफ कॉपी एमति धरंतु रफ कॉपी आ पेन धरिकी मेक अ फॉर्मेट कि फॉर एग्जांपल गोटे क्वेश्चन दिया है तो से क्वेश्चन रो फॉर्मेट केमिति हेदिबो माने मु इंट्रो रे कोन लिखिबी मु तार बॉडी रे कोन लिखिबी तार कंक्लूजन रे कोन लिखिबी फर्स्ट मेक ए प्लान बॉडी रे मोर सब टॉपिक गुडा कोन कोन रहइबो सेतर मु कोन कोन पॉइंट्स ऐड करिवि टू फर्स्ट मेक अ स्केलेटन यू फर्स्ट मेक अ ब्लूप्रिंट आ हिला पर देन स्टार्ट राइटिंग द आंसर आ लिखला बेले बही देखि लिखंतु इनिशियली हैला तो एबे पय मु आपन को दुईटा जिंस सजेस्ट करिवि गोटे हैला जदि आपण बिकॉज़ आंसर राइटिंग रो दुईटा फायदा हुए आ प्रथम फायदा कोन प्रथम फायदा हैला कि व्हाट एवर यू आर रेड सेटा रिवीजन हे जिवो तो व्हाट एवर यू हैव रेड सेटा रिवीजन दे जाउची मने भी रहि जाउची द्वितीय कथा आंसर राइटिंग इज अ स्किल समय क्रमे सबको बेटर करने को पड़ो ताप ही मार्क मिल है
तो आंसर राइटिंग स्किल आउ रिविजन दुटा जिनस ए समय आमर प्राइम टार्गेट आंसर लिखिया तो जदि एका सहित दिनटा दुटा हो पार ना अलग अलग करवा एका सहित माने कौन ना फॉर एग्जांपल मु थर 6 मास खंडे पाठ पढ़ी पाठ मोर मन अच्छी मत मत क्वेश्चन देले मु लिखवा स्टार्ट कली तो मोर एका सहित रिविजन भी होगला और आंसर राइटिंग स्किल भी मु सीखी गली बट जेहेतु यू हैव जस्ट स्पेंड 3 मंथ्स आउ प्रॉपर्ली प्रिपेयर करना यू कैन डू बोथ द थिंग्स डिफरेंटली केमिति ना जदि फॉर एग्जांपल आपन बस पढ़िबार अछि रिमेंबर करिबार अछि यू कैन डू वन थिंग यू गोटे काम करंतु कौन करेंगे पढ़ी जो जिन गुड़ाक मुझे स्टार्टिंग रू कहली पढ़ी जहाँ यू जस्ट क्लोज द बुक राइट इट डाउन एबे आंसर आंसर फांसर को छाड़ी दिंतु पढ़ी बही बंद करेंगे साइड करदे जस्ट राइट डाउन व्हाट एवर यू स्टडीड तो यहाँ द्वारा कौन है रिविजन टा होगला ना ये गला रिविजन पार्ट टा आंसर राइटिंग जमती कहली आंसर राइटिंग मुझे जमती कहली यू डू वन थिंग ओपन द कॉपी राइट डाउन द क्वेश्चन हियर तापरे इंट्रो रे कौन रहबो बॉडी रे कौन रहबो कंक्लूजन रे कौन रहबो बॉडी रे को सब टॉपिक्स कौन कौन पॉइंट ए सब गुडा टिके छोट छोट नोट्स बनै दियंत नोट न बनै कि भी यू मेक ए फर्स्ट स्केलेटन आउ तापरे आउ गोटे पेपर रे बा आउ गोटे पेज रे तो एलाबोरेट करबा स्टार्ट करंतु देन यू कंपेयर कि केमिति मोर हैला मु केमिति एक्सपेक्ट करथिली केमिति कंपेयर हैला केमिति हैला आउ टीचर माने तो अछंती मु अछि अन टीचर माने अछि बैच रे अछंती यू कैन शेयर योर आंसर मु तो सब बळे क्लास रे मु मेल आईडी भी दे दिए हैला यू कैन शेयर योर आंसर जय जगन्नाथ तो आंसर राइटिंग स्किल टा हाँ आंसर राइटिंग स्किल टा गोटे बड़ इश्यू नुह यू कैन आमे माने नॉर्मली दुटा जिन एक सहित करूँ जदि नुआ स्टार्ट कर अलग अलग करेंगे दिस एन एडवाइस टू ऑल द एस्पिरेंट जो माने नुआ नुआ पसिसंती डू नॉट जंप फ्रॉम डे वन फॉर द बेस्ट आंसर्स नहीं है जहाँ मुझे कहले से भाया दुईटा जिन एक सहित करवा दरकार नहीं यू कैन डू बोथ थिंग्स सेपरेटली हाँ हेलो कहतु गोटे सेकेंड मुझे लैपटॉप को चार्जर लगाऊँ चार्ज डाउन अच्छे हाँ आपको कहूँ शुणु अनम्यूट करी कहतु हेलो कहतु सर नमस्कार नमस्कार सर क्वेश्चन थिला कि मोर सर बिगिनर केमिति स्टार्ट करिवो ओसीएस पई तर किछि शॉर्ट रे कहिबे कि सर बिगिनर इन द सेंस मो क्वेश्चन टिके रहइबो आपनको कि आज्ञा पूरा सर पूरी बे जॉब रे अछंती कि प्रिपेयर करूछंती कि अन्य कोन एग्जाम नहीं सर देउछंती अबे जॉब रे अछि जॉब रे अछंती जॉब आज्ञा को फील्ड रे जॉब करूछंती सर कॉर्पोरेट रे अछि कॉर्पोरेट एक्सीलेंट तो जेहेतु आपण कॉर्पोरेट रे अछंती आई डोंट थिंक कि यू कैन गिव अ लॉट ऑफ टाइम फॉर द प्रिपरेशन दे परिबे नहीं ऑब्वियसली सो जेहेतु now you have limited amount of time so accordingly you have to plan कि मोते के मो पाखरे केते टाइम अवेलेबिलिटी अछि नाउ द बेसिक कोन कहबा जो चेक पॉइंट जोडा को हमको फॉलो करिवार अछि सबडू फर्स्ट थिंग गो थ्रू द सिलेबस दी तीन जिनस को हमें स्किप ही करि परिबा नहीं फॉर एग्जांपल गोइंग थ्रू द सिलेबस नाउ सिलेबस डज नॉट ओनली मीन व्हाटएवर इज रिटन ऑन द नोटिफिकेशन नहीं ता भितरे भी देयर आर वेरियस माइक्रो टॉपिक्स नाउ माइक्रो टॉपिक्स वर्तमान पाई यू कैन डू वन थिंग यू कैन गूगल है वर्तमान आपण जेते सिलेबस को देखुचंती यू लुक एट द सिलेबस रीड द टॉपिक्स एंड देन गूगल द टॉपिक्स कला पर यू विल बी हार्डली गोटे दिन लागे बेसी तो समय नो यू विल सिट फॉर 2 to 3 hours आ तापर आपन को मिल जीव आंसर कि एग्जैक्टली ए सिलेबस रे अछि कोन कोन हैला ता ऊपर भी वी आर देयर टू गाइड यू तो दैट विल नॉट बी अ वेरी बिग इशू नाउ वंस यू हैव नोन व्हाट इज देयर इन द सिलेबस सिलेबस को जीवा आगु आई जस्ट टेल यू व्हाट आर द पेपर्स सबडू फर्स्ट आपण जेतेबेले प्रीलिम दोसंती आपण जीएस1 और जीएस2 देबे जीएस1 इज कम हमर जनरल स्टडी जोटा जोथरे कि आपनकर आर्ट सब्जेक्ट माने आर्ट्स गुडा कर आसीबो पॉलिटिकल साइंस ज्योग्राफी एनवायरनमेंट हिस्ट्री एक्सेट्रा इकोनॉमी हला तासो द करंट अफेयर्स नाउ कमिंग टू हमर ये पार्ट ता जीएस2 गोटे पड़ेबो माने जोटा जनरल स्टडीज प्रीलिम्स रे दैट विल बी योर सीसैट once you have cleared the prelims then you will be coming for mains रे आपन को ओडिया और इंग्लिश क्वालिफाइंग एग्जाम दको पड़िबो
out then you will be going for essay. Now Odia English ro apno marks count kora haban, that is just qualifying but a certain amount of mark rakile you are considered to have cleared the exam. ଆଉ ତାପରେ ଆସିବ ଯୋଉଥିରେ କି ମାର୍କ କାଲକୁଲେଟ କରା ହଉଛି essay GS1 GS2 GS3 GS4 ତାପରେ optionals optional ଦୁଇଟା पेपर ଥାଏ ଗୋଟେ optional ଦୁଇଟା पेपर ଥାଏ ତ there is a lot of things to study ଆଉ lot of things ମୁଁ କାହିଁକି କହୁଛି ନା there are multiple subjects multiple ମାନେ ଆପଣ start କରିବେ ଯେମିତି ମୁଁ just କହିଲି କି history भी multiple parts ର ancient medieval modern ତାପରେ ओडिशा geography physical geography Indian geography ओडिशा geography political science polity Indian polity ओडिशा polity सेमती किसी खास नहीं minimal but polity अछि प्रबल मात्रा रे ता सहित गवर्नेंस हैला society social justice interstate relation etc ethics हैला so these are all माने huge number of subjects ता सहित if you are coming to the optionals now optional टा मानुचे गोटे subject but that belongs to your graduation and post graduation level कहा जाए कि when you are preparing or when you are writing the optionals write it like you have completed your graduation and doing your post graduation तो सेही भले आपन लिखिया ପାଇଁ पड़िबो because that is your optional सेटा आपन specialization subject तो सेही हिसाब रे you have to prepare तो that will take a माने that will take a more amount of effort than other papers GS अपेक्षा optional टा टिके बेसी effort नबो so now exactly what to do first point syllabus को completive देखिबार अछि second point go through the previous questions UPSC OPSC रो तो अल्प समय हला पैटर्न चेंज हेची you can go through UPSC previous questions and मु एमिते वर्तमान शॉर्टकट कहिबी many people might not be relating to that but this is truth कौन से truth टा you can follow any GK book initial phase में मु कहूची हला initial phase में मु कहूची माने जो जहार पाठ जानि बार अछि जो माने बिल्कुल जानि ही नाथि they haven't prepared yet for anything and they do not know कि कौन कौन पाठ अछि you can go for any GK book any GK compilation for example हमर GK book compilation आसे लुसेंट रो हमर GK book compilation आसे आरिहांत रो हमर GK book compilation आसे तरुण गोयल रो हमर GK book compilation एमिति अन्यान्य ब्रांड रो भी आसुची you can go for that book just to see से syllabuses रे हमर syllabus रे कौन कौन अछि अवश्य हमर यूपीएससी रे कंप्लीट सिलेबस एते कवर होबो नै कि यूपीएससी रे कंप्लीट होबो नै बट देयर आर सर्टेन सब्जेक्ट्स जहा को आपण ऑलमोस्ट से बहिरो कवर करि परिबे एंड दैट विल गिव यू एन इनिशियल इंप्रेशन कि मते को जिंस पढिबार अछि ऑल्दो सेटा सफिशिएंट नुह आई विल नेवर से कि दैट इज सफिशिएंट हां एटा गोटे सत्य कथा है मु बारंबार आको क्लेम भी करे कि ज्योग्राफी और हिस्ट्री पई यू मस्ट माने रोट लर्न द तरुण गोयल और लुसेंट बुक हले ज्योग्राफी और हिस्ट्री पई बट जदि हम ओवरऑल सिविल सर्विस देखिबा तरुण गोयल लुसेंट एभला जीके बुक गुडा को इनसफिशिएंट कंप्लीटली इनसफिशिएंट तो आपण जदि इफ यू वांट टू टेक ए ग्रास्प ऑफ व्हाट इज देयर इन द सिलेबस केते मते पाठ पढिबार अछि यू कैन बाय अ जीके जदि बिल्कुल जानि ही ना देखि यू कैन बाय अ जीके बुक और जीके बुक इट इज अ वेरी स्मॉल बुक अराउंड केते हबो 15 to 17 सेंटीमीटर्स लेंथ रो बहिटा पाखापाखि आई थिंक 200 250 पेज रो बहिटा तो यू कैन इजिली रीड दैट बुक आपण पूरा पढिबा दरकार नै बस spend 2-3 days for seeing the syllabus हमर बुक ता देखिया पई 2-3 दिन स्पेंड करंतु ओवरऑल यू विल गेटिंग एन आईडिया कि से बहि रे कोन कोन अछि पाठ नाउ कमिंग टू द बुक्स स्टैंडर्ड एनसीईआरटी बुक सब पई दरकार कि नॉट नीडेड यू कैन वॉच जदि आपण पाके समय अछि पढिबा पई वेल एंड गुड जदि समय नाही व्हाट यू कैन डू you can watch many videos youtube रे भरा भरा वीडियो पड़ी जे कि क्लास 6 7 8 9 10th 11 12 सबरो एनसीईआरटी को बुझी छारछंती ऑलरेडी तो you can watch the videos आउ जदि आपण चाहुचंती कि नै मु निजे ही पढिबी एटा that is also your decision but किछरा सब्जेक्ट में I would not prefer NCERTs माने NCERTs पढिले भलो not necessary for example polity रे लक्ष्मीकांत ऑलरेडी बहुत बढ़िया बहिटा लिखिछंती नाउ ता बाद भी NCERTs आर नीडेड मो हिसाब रे तो दरकार नै बट इफ यू फील के नै मते आउ टिके लाइटर लैंग्वेज दरकार यू कैन गो फॉर NCERTs फॉर श्योर हला तो आउ देखिया पे गले कि सब सब्जेक्ट वाइज अप्रोच हमर अलगा रहबो बट बेसिक सेही गुडा को कि हमकु प्रीवियस क्वेश्चन देखिबार अछि तापरे सिलेबस टा भलसे देखिबार अछि एंड यू कैन वॉच मल्टीपल वीडियोस फ्रॉम द यूट्यूब कि हमकु आपनको से सब्जेक्ट ऊपर ओवरऑल आईडिया तो मिली ही दिबो से ऊपर ठीक अछि सॉरी आई कुड नॉट एडमिट समवन कि आउ थे टिके आउ किछु पचारिबे or if you want any detailed advice please ask
If you want to ask something in details, please ask. Hello, sir. Kuntu. Sir, sir, ଜବ୍ କ୍ୱିଟ୍ କରିକି ଫୁଲ୍ ଟାଇମ୍ ଏଫର୍ଟ ଦେଇକି କରିବାଟା ଠିକ୍ ହବ କି ନାଇଁ ଏବେ ସେଇଟା ଡାଉଟ୍ ଅଛି ଟିକେ ସାର୍। That depends on the financial independence. ଯଦି ଆପଣ ଫିନାନ୍ସିଆଲି ସେତିକି ଷ୍ଟେବୁଲ୍ ଅଛନ୍ତି and if you want to quit then କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ honestly କହିବି, if you do not mind, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍ 42 ହେଇଯାଇଛି ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର। and Yes, sir. recently ଯାହା ଯେତିକି ଅପଡେଟ୍ ରୁ ଜଣା ପଡୁଛି କି the posts will not be that much। ହଁ, ଏଇ ବର୍ଷ କଣ ଟିକେ ପାଖାପାଖି 350 around post ବାହାରିବ, ବଟ୍ ତା ପରଠାରୁ ମେ ବି ପୁଣି ଡାଉନ୍ ହେଇପାରେ। ତ ଯେବେ ପୋଷ୍ଟ ବାହାରିବ, ମୋଷ୍ଟ ଲାଇକଲି ବାହାରିବ କେବେ, ଆଇଦର ପଞ୍ଚାୟତ ଇଲେକ୍ସନ ବେଳେ ବାହାରିବ, ନାଇଁ ତ ନେକ୍ସଟ ଇଲେକ୍ସନ ଟାଇମରେ ବାହାରିବ। ତ ସେଇ ସମୟରେ ପୋଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ଟିକେ ଅଧିକ ବାହାରିବ। ତ ଇଫ୍ ୟୁ ଆର୍ ୱିଲିଂ ଟୁ କ୍ୱିଟ୍, ପ୍ଲିଜ କ୍ୱିଟ୍ ଆଟ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ପଏଣ୍ଟ। ଏବେଠାରୁ କ୍ୱିଟ୍ କରିକି, ଇଫ୍ ଏଟା ମୋ ଆଡଭାଇସ୍, ଇଫ୍ ୟୁ ଆର୍ ଫିନାନ୍ସିଆଲି କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଷ୍ଟେବଲ, ଫ୍ୟାମିଲିରେ ସେମିତି କିଛି ଇସ୍ୟୁ ନାହିଁ, ଆଣ୍ଡ you can bear now 2-3 years being jobless, then that is your call। but ମୁଁ କହିବି କି କମ ପୋଷ୍ଟରେ ୟୁ ସୁଡ୍, ବିକଜ ମାଇଣ୍ଡ ଗୋଟେ ସମୟରେ ନା ଆମର ଅକ୍ୟୁପାଇଡ ଯଦି ନ ରହିବ, ଦେନ୍ ଆମେ ସେ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଇନସିକ୍ୟୁରିଟି ଭିତରୁ ଭିତରୁ ମାରିଦିଏ ଆମକୁ। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ନାଉ କ୍ୱିଟିଂ ୟୋର ଜବ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି, ଆଉ ତାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରିପେୟାର କରିବେ। ମୁଁ ସେ ଜାଗାରେ ଥିଲେ ତ ସେ ଜିନିଷଟା କରିନଥାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଦେଖିବି କି ଗୋଟେ ହଁ ଗୋଟେ ଭଲ ଆମାଉଣ୍ଟ ଅଫ ପୋଷ୍ଟ ବାହାରିଛି ଆଣ୍ଡ I can give full time, ଆଉ ସେତିକି ମୁଁ ଫିନାନ୍ସିଆଲି ଷ୍ଟେବଲ ହେଇଯାଇଛି, ଦେନ୍ I will take a call। ମୁଁ ରିଜାଇନ୍ କରିବି କି ଯାହା ବି କରିବି, or I'll take a leave for a long time, ଯାହା ବି ମୁଁ କରିକି ଗୋଟେ ପ୍ରିପାରେସନ ଫିଲ୍ଡକୁ ଓହ୍ଲେଇବି। ବଟ୍ କରେଣ୍ଟଲି ଯଦି ପୋଷ୍ଟ ବି କମ ବାହାରୁଛି ଆଣ୍ଡ ମୁଁ 3-4 ବର୍ଷ ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ ଥିଙ୍କ କି ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଇପାରିବି, ତ ସେଇ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ ଭ୍ୟୁ ମୁଁ କହୁଛି ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି योर କଲ୍। ହେଲା, 2-3ଟା ଜିନିଷ ବଟ୍ ମାଇଣ୍ଡ ରଖିବେ କି ଫିନାନ୍ସିଆଲ ଷ୍ଟାବିଲିଟି ଅଛି କି, କ୍ୟାନ୍ ୟୁ be able to bear the cost for the next 2-3 years। ପ୍ରଥମ କଥା। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଷ୍ଟ ମେ ବି ଏ ବର୍ଷ 350 ବାହାରୁଛି, ବଟ୍ ଆଗକୁ ବାହାରିବ କି ନାହିଁ ସେତେ ନୋ ଆଇଡିଆ। ବିକଜ ଆଉ ବାହାରିବାର ଚାନ୍ସ କେବେ ଅଛି, 2027ରେ ବାହାରିବ ଅଧିକ, ଅର୍ 2029ରେ, ବିକଜ ଇଲେକ୍ସନ ଟାଇମ୍ସ। ତ ମୋ ହିସାବରେ ସେଇ ସମୟରେ ଯଦି if you have 42 ତ ହେଇ ବି ସାରିଛି ସେମିତି ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍, if you want to take a leave then or if you want to quit, maybe ସେଇ ସମୟରେ କରିବାଟା ମୋ ହିସାବରେ would be better। ବାକି your call। ସାର୍ ଫିନାନ୍ସିଆଲ ତ ଷ୍ଟେବୁଲ ଅଛି ନା, ସେମିତି କିଛି ଇସ୍ୟୁ ନାହିଁ, ବଟ୍ ମତେ ଆଜ୍ଞା। ନା 30 ହେଲାଣି, ଏଜ୍ 30 ହେଲାଣି ସାର୍। ହୁଁ ହୁଁ। ଏଜ୍ ତ 30 ହେଲାଣି, 42 ଅଛି ପରା। ଆଉ ତ ସାର୍ ହାତରେ ନା କହିବା ପାଇଁ ଗଲେ 2 to 3 year ଅଛି, Okay, ତ ସେ ଭାବୁଛି କ୍ୱିଟ୍ କରିକି। okay, then if you want fine, ଯଦି 2-3 years ଆପଣ ରଖିପାରିବେ then go for it, because ଏଇ ବର୍ଷ ହିଁ ଭଲ ପୋଷ୍ଟ ବାହାରିବାର ଅଛି। and ଗୋଟେ ବର୍ଷ is enough to clear। ଯଦି ଆପଣ ରାସ୍ତା ଜାଣିଛନ୍ତି and you have found the way, then 1 year is fine, 1 year is enough to clear। ଆଉ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଭଲସେ ପ୍ରିପେୟାର କରିବି, ଇଜିଲି କ୍ଲିୟର ହେଇଯିବ। ତ ଯଦି ସବୁ ଚେକ୍ ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡାକ ମିଟ୍ ହେଇଯିବ, ସବୁ ବକ୍ସ ଗୁଡାକ ଟିକ୍ କରି ପାରୁଛନ୍ତି, ଦେନ୍ ଅବଭିୟସଲି କ୍ୱିଟ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରନ୍ତୁ ପ୍ରିପାରେସନ। ବଟ୍ ଯୋଉ ପର୍ପୋଜ ନେଇକି ଆପଣ କ୍ୱିଟ୍ କରିଛନ୍ତି, ରିମେମ୍ବର ଦ୍ୟାଟ୍ ପର୍ପୋଜ ଥ୍ରୁ ଆଉଟ୍ ଦ ପ୍ରିପାରେସନ। ନାଇଁ ତ we tend to deviate very early। ଇନିशिଆଲି ଜୋସ୍ ହାଇ ଥାଏ and within 2 to 3 months ଯେତେବେଳେ we get sinked in inside this books and other things, ଧୀରେ ଧୀରେ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ our motivation fades away, ଆଉ ତାପରେ ଆମେ we start day dreaming, ଏଇଟା ହିଁ ହେଇଯାଏ। ତ keep your purpose stable in your Yes, mind। sir. ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରିପେୟାର କରୁଛନ୍ତି ଦେନ୍ ରିଜାଇନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଦେନ୍ ଗୋ ଫର ଇଟ୍। ଠିକ ଅଛି। Thank you, sir. ଓକେ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ସୁସ୍ମିତା ମ୍ୟାଡାମ ପଚାରୁଛନ୍ତି ମତେ ସୋସିଓଲୋଜି ଅପସନାଲ ବିଷୟରେ। ଜଷ୍ଟ ସେକେଣ୍ଡ। ସୋସିଓଲୋଜି ଅପସନାଲରେ ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ମୁଁ କହିବି କି ଯଦି ସେଥିରେ ସରୋଜ ସାମଲ ସାର୍ କହିବେ, ଦ୍ୟାଟ୍ ୱିଲ୍ ବି ମଚ୍ ବେଟର। ନା ସୋସିଓଲୋଜି ଅପସନାଲ ତ ମୁଁ କେବେ ପଢିଛି ନା ମୁଁ କେବେ ପଢେଇଛି। ହଁ ଦେବ, ପ୍ଲିଜ ଆସ୍କ। ତ ଆମର ସରୋଜ ସାମଲ ସାର୍ଙ୍କ ସହିତ କ୍ଲାସ ହବ, ଆମର ଗୋଟେ ଭିଡିଓ କଲ୍ ହବ, ସେଇଥିରେ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଗାଇଡ କରିଦେବେ କି କଣ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ସୋସିଓଲୋଜି କରିବାର ଅଛି।
ठीक है, अदरवाइज विल हैव अ टॉपर टॉक जो भी जने सोशियोलॉजी टॉपर आसीबे, इवन प्रीवियस भी किसी टॉपर टॉक थिला जो कि सोशियोलॉजी टॉपर्स आसीथिले आ से मध्य कहिथिले भलसे गाइड करथिले। अनम्यूट होने मु कर दउची कहंतु बे सोनालिका। सर नमस्कार। नमस्कार कहंतु। सर जेमती जो पॉलिटी में जेमती स्टैंडर्ड बुक अच्छी सेमती आउ कौन से सब्जेक्ट टाइम किछि बुक्स जेमिति कि को दरकार के? सब्जेक्ट आगे को सब्जेक्ट मते कहने मु से हिसाब रे वही कहि देबे। सर जेमती रहला जियोग्राफी हिस्ट्री। ज्योग्राफी पाई यू कैन डू वन थिंग नाउ। ज्योग्राफी रो 9th क्लास रो एनसीईआरटी अछि। 9th क्लास रो एनसीईआरटी बहुत भल। 9th और 10th रो 9 10 11 12 चारि वर्ष पढ़ी पारिबे तो वेरी गुड। आउ इंडियन पार्ट टा स्पेशली वेरी इंपोर्टेंट ला तो 9 10 11 12 पढ़ी पारिबे भलो कथा। नहीं तो यू कैन रीड ओनली द 9th क्लास एनसीईआरटीज तापरे यू कैन गो फॉर हमरो जीसी लियोंग इज अ वेरी गुड बुक। बट जदी भलो लागुची पढ़िबे नहीं तो किछ आवश्यकता नहीं सेमिति भी जीएस पाए। हाँ, एनसीईआरटीज पढ़िला परे वन थिंग आई विल मु बहुत हार्डली जिनरा सजेस्ट माने बहुत स्ट्रॉन्ग एफर्ट देखि जिनरा सजेस्ट करे कि समस्ते गो फॉर अ जीके बुक ज्योग्राफी और हिस्ट्री पाए। माने बीट तरुण गोयल और बीट लुसेंट जहां भी अच्छे ज्योग्राफी और हिस्ट्री पाए प्लीज 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 एगुड़ा घोषि दियंतु। माने तरुण गोयल रो ज्योग्राफी पार्ट टा और हिस्ट्री पार्ट टा किबा लुसेंट रो जो लुसेंट मु कहबेनी हिस्ट्री पाए बिकॉज़ बहुत जिंस स्किप होते सेतरे। तरुण गोयल इज फाइन। तो एई जीके बुक रे बिकॉज ज्योग्राफी और हिस्ट्री पे बहुत ही अधिक फैक्चुअल कंटेंट थाए जोड़ा कि हमको नॉर्मली एनसीईआरटी से मिले नहीं। तो दैट इज व्हाई वन जीके बुक इज एक्सीलेंट। आपको घोषि दियंतु भलो से टू बी एबल टू आंसर इन योर प्रीलिम्स एग्जाम। नाउ कांसेप्चुअल जिंस पई एनसीईआरटीज आपण ज्योग्राफी रो पढिबे ऑब्वियसली पढिबे। नाउ सम कांसेप्ट्स विल आल्सो बी कवर्ड फ्रॉम द जीके बुक्स। बट ता बाद जदि आपण चाहउचंदी किछि एक्स्ट्रा कांसेप्ट जानिबा पई प्लीज गो फॉर जीसी लियोंग। जीसी लियोंग इज एन एक्सीलेंट बुक। आउ जीसी लियोंग रो हमरो ऑलरेडी बहुत सारा यूट्यूब रे वीडियो अछि हैला। मो चैनल ना मु कहि परिबेनी बट जीसी लियोंग को एक्सप्लेन करके बहुत सारा इवन मु प्रीवियस गोटे टेलीग्राम टॉक रे कहिथिली कि हमर गोटे चैनल अछि तांको ना हला अमित सेन गुप्ता हैला। अमित सेन गुप्ता इवन हमर स्टडी इक्यू भी थिबो तो एनसीईआरटी से बोलसे बुझाइ छै। तो अमित सेन गुप्ता गोटे चैनल थिला व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग से समय माने प्रिपरेशन फॉर हाँ व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग से समय से वीडियोटा आई थिंक देखिथिली और प्रिपरेशन बेले देखिथिली ना कोविड बेले देखिथिली मोर मने पड़ने बट मोस्ट लाइकली कोविड बेले को फांका बसले समस्या हमें तो कोविड बेले बोले देखिथिली। अमित सेन गुप्ता ही हैज एक्सप्लेन्ड ब्यूटीफुली एक्सप्लेन्ड द ज्योग्राफी एनसीईआरटीज आउ कोडा से करिसन ना आई डू नॉट नो बट यू कैन गो फॉर अमित सेन गुप्ता वेरी गुड चैनल। एंड स्टडी एक्यू रे भी बहुत सारा सेमती एनसीईआरटीज एक्सप्लेन्ड अछि। हाँ रहला ज्योग्राफी कथा यू कैन गो फॉर जीसीलियम गोटे येलो कलर बुक ता छोटो बहिटा बेसी मोटा बहि भी नो छोटा चट्टी बहिटा एति चट्टी बहिटा तो आपण ताकू पढी परिबे फॉर ज्योग्राफी। जो देखो पढ़ी बिकॉज सबू चैप्टर सहित आवश्यकता नहीं एंड से गोटे भलो जिनस कौन से बहिटारे सबु किछि ऑलरेडी माने हाइलाइट हेकि जोटा इंपोर्टेंट पॉइंट सेटा ऑलरेडी येलो कलर रे हाइलाइट हेकि थिबो तो आपण ताको इजीली पढ़ी परिबे। डायग्राम भी देछि भल से बुझिया पे दैट इज अ वेरी गुड बुक हैला पढ़ी परिबे आराम से। समय नष्ट होला बेले मु बिल्कुल कहबेनी दैट इज अ वेरी गुड बुक। आपण अल्प समय न बसे और जदि यूट्यूब रु देखिकि तापर बहिटा पढ़ी देबे आहुरी सोने पे सुहागा। यूट्यूब रे धरंतु गोटे चैप्टर को आपण आधा घंटा रे देखि देले तापर बस बही रे इंपोर्टेंट पॉइंट गोटा देखि अंडरलाइन कर देले काम खत्म हैला। तो ज्योग्राफी विल नॉट बी अ डिफिकल्ट थिंग इफ ट्रीटेड इन द राइट वे। सिमिलरली कमिंग टू हिस्ट्री हिस्ट्री है एंशिएंट मिडिवल मॉडर्न आउ हमर ओडिशा पार्टा। एंशिएंट पई मु जदि आपण पढिया पई चाहउचंती हमर आर एस शर्मा वेल एंड गुड। जदि मिडिवल पई सतीश चंद्र पढिया पई चाहउचंती वेल एंड गुड। बट मु कदापि कहबिन ताको पढिया पई बिकॉज सेतरे पैराग्राफ पैराग्राफ लिखा है पूरा दैट इज जस्ट लाइक योर एनसीईआरटी है बही गुड़ाक हैला। आउ दैट इज वेरी माने कौन कह ब्लैक एंड व्हाइट बही गुड़ाक तो वेरी बोरिंग लगी पारे आपण मानको। तो यू कैन डू वन थिंग यू कैन गो फॉर तमिलनाडु बुक। तमिलनाडु बोर्ड जो बही अछि हमरो एंशिएंट मिडिवल से पढ़ीदेवे भलसे पढ़ीदेवे। मॉडर्न पाई गो फॉर आवर राजीव बही जोटा हमर स्पेक्ट्रम जो बहीटा दैट इज एन एक्सीलेंट बुक। तो एंशिएंट मिडिवल आपण पढ़िबे तमिलनाडु बोर्ड रो आउ राजीव अहिर पढ़िबे फॉर मॉडर्न हिस्ट्री। ता सहित यू कैन डू वन थिंग जेमिति कहले मु तरुण गोयल घोषि देबे पूरा हिस्ट्री पार्ट टा।
तो एंशिएंट मिडिवल हे गला तमिलनाडु बुक आ तमिलनाडु बुक बढ़िया से देछि हला पूरा पॉइंट बाय पॉइंट भल लागे पढिया पे आपनको एनसीईआरटी माने हमरो सतीश चंद्र आउ आर एस शर्मा भल लागे पढिया पे तो यू कैन गो फॉर these two books ता सहित स्पेक्ट्रम आउ तरुण गोयल घोषित देबे हिस्ट्री विल बी डन कंप्लीटेड ठीक अछि तो हिस्ट्री पार्ट टा हे गला ओडिसा हिस्ट्री पय हमर हरिहर पंडा सर गोटे बही अछि रिटन बाय हिम दैट इज अ वेरी गुड बुक यू कैन रीड दैट आल्सो हला हरिहर पंडा बही से बहीटा बढ़िया बहीटा नाही तो गोटे प्लेलिस्ट मु करथिला अवश्य से प्लेलिस्ट टा पूरा पूरी सब फैक्चुअल डिटेल तो नथिला बट ओवरऑल से ओडिसा हिस्ट्री प्लेलिस्ट टा हे जाइछि आपण ताको देखि पारिबे यू कैन चेक आउट कि ओडिसा हिस्ट्री हमर कोन कोन आसीबो आपण ताको भी देखि पारिबे बट अगेन रिपीटिंग सेटा केवल यूट्यूब पर्पस पे थिला तो सेतरा सब किछि पूरा फैक्चुअल डिटेल्स नाही ता पय बहीटा पढिबा पे पड़िबो इधर बैच क्लास रे हम भलसे पढिबा जदि बैच रे अछंती तो जदि नहांती यू वांट अ बुक देन हरिहर पंडा बुक इज वेरी गुड आउ किछ पचारछंती थैंक यू सर। थैंक यू देव बाबू एबे आपण कोहंतु हेलो कोहंतु देव सर बाबू नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार कोहंतु हाँ सर मु देवाशीष मु एबे सर मास्टर्स कंप्लीट करके एबे पीएचडी रे एडमिशन करिछि। एक्सीलेंट सर कोठी सर एबे मैं मो पई गोटे इच्छा थिला मु ओपीएससी प्रिपेयर करबा पई तो मु ओके जॉइन तो करिछि किंतु सर मो संगे प्रॉब्लम होउछि कि मु केबे बुक पढ़ी पारेनी मो संग एटा गोटे मोर डिफिकल्टीज मो संगे रहिछि आगुरु तो सर केमिति कले कोन माने बिना बुक बुक मते पढ़िया को बेसी टाइम लागे तो सर कोन न पढ़ी कि एमती वीडियो थ्रू रे किंबा नोट थ्रू रे केमती किछि स्मार्ट वर्क थ्रू रे एमती क्वालिफाई करबा पॉसिबल कि सर? ओके देव बाबू कोठी करछन पीएचडी सर सीएसआईआर नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ। ओके एक्सीलेंट नाउ सी पीएचडी कला बेले तो निहाते बही पढिया पे पड़थिबा ना केवल लेक्चर्स ही गला काम सर कही परिबिनी कि सर एटा मिराकल कि केमिति किंतु सर मु सीएसआईआर भी टॉप करिछि यूनिवर्सिटी गोल्ड मेडलिस्ट भी किंतु सर ओके मु केबे बुक ही पढ़ी पारेनी मोस्ट ऑफ द थिंग्स मु क्लास रे इंटरेक्शन रु आउ सर यूट्यूब वीडियो एमती रे ही मोर सब हे किंतु मते फाइन सर जेहेतु ऑब्जेक्टिव मते डिस्क्रिप्टिव एथरे लिखिबा को पड़ी माने सब्जेक्टिव लिखिबा को पड़िबो ऑब्जेक्टिव सब गुडा नुह तो मे भी मते प्रॉब्लम फेस करबा को पड़ी पारे मते रियलाइज होउची सर तो सर ओके कोन सी कले केमती कले भलो ये हे जो परिबो मु नेचर ऑफ द जॉब हैला व्हेन यू विल बिकम अ पुलिस ऑफिसर फॉर एग्जांपल वीडियो होन तो तहसीलदार होन तो कि डेप्यूटी कलेक्टर होन तो कि धरंतु ओपीएस भी पाइले कि ओएफएस पाइले जहां भी आपण पाउछंती यू हैव टू गो थ्रू अ लॉट ऑफ फाइल वर्क हैला तो आगे फाइल रे बहुत सारा जिंस लिखा है बहुत सारा जिंस यू हैव टू रीड अ लॉट ऑफ फाइल्स अवश्य प्रैक्टिकली आपण निजे पढंते नाही सबऑर्डिनेट माने आनंती आपण खाली साइन कर दियंती बट समटाइम्स यू आल्सो नीड टू वेरीफाई कि एग्जैक्टली कोन लिखा है फॉर एग्जांपल आपण धरन देले जीएसटी ऑफिसर जीएसटी कमिश्नर तो आपण सेठी कोन करिवे यू हैव टू चेक कि अमुक जगह रे केते अमाउंट पड़ जे अमाउंट हैज बीन चेंज्ड और समथिंग तो यू हैव टू रीड ऑल द प्रोविजंस तो सब किछि पढिया पई ही पड़िबो तो नेचर द डिमांड ऑफ द जॉब इज यू हैव टू रीड हैना एबे गोटे जिंस मु जोटा एटा मु स्टार्टिंग रे कहितले मे बी आपण सेतल नथिले कि इनिशियली यू माइट नॉट बी हैविंग द कॉम्प्रिहेंशन एंड रीडिंग स्किल व्हिच इज नीडेड फॉर द जॉब you might not be having but gradually आपको इवॉल्व करिया पे पड़िबो देयर इज नो अदर अल्टरनेटिव बिकॉज़ एट द एंड आपन को पढिबार ही अछि और सेते बेले तो आपन को व्हेन यू आर सिटिंग एज अ वीडियो आपन तो कहबे ना कि YouTube वीडियो देखि देखि साइन मार दे हबो नै सेटा at the आगे end you need to read but now you can do as you have already qualified for CSIR and other competitive you are also a gold medalist in your college तो आपण सेठी जहा जहा जिंस फॉलो करथले द एग्जैक्ट सेम थिंग्स विल बी नीडेड हियर ऑब्वियसली आपण वर्तमान स्टार्टिंग रो YouTube देखि बिल्कुल बुझी पारे सेमते किछि प्रॉब्लम नाही सेथरे but in the meantime please focus on building your reading comprehension because सेटा भी at the end of the day that is a necessity way for the initial period of time बिल्कुल you can go for YouTube you can go for video lectures you can go for any other means आपण सब करि परिबे हला आपण फॉर एग्जांपल यूनिट जस्ट मु कहउते मैडम को कि आपण जत धरंतु पढिबार अछि एनसीईआरटीज एंड लेट इट बी मी मते कॉम्प्रिहेंशन आसे नाही मु एनसीईआरटी रे गोटे पेज पढे पे 10 मिनिट निए तो आई विल डू आई व्हाट आई विल डू आई विल गो फॉर YouTube आ YouTube रे मोड एमडी चैनल बुझी देखिबी जे कि पूरा चैप्टर को ही आधा घंटा रे बुझी देछि
जो जोठी मु पर पेज 10 मिनिट नौतली से पूरा चैप्टर को आधा घंटा बुझी दीची तो आई विल ऑब्वियसली गो फॉर दैट ना मु कहीं केडी मो टाइम वेस्ट करिवे बे तो इन दैट सेंस तो मु वर्तमान आई विल टेक द हेल्प ऑफ अदर मीन जोटा कि मो काम को सहज करि पारथिबो बट इन द मीन टाइम मु मोर रीडिंग स्किल को बेटर करि परिबे केमिति बेटर करिवे देयर आर मल्टीपल वेज either you can after reading মানে sorry after watching the YouTube video ଆପଣ କଣ କରିପାରିବେ ସେ ଚାପ୍ଟର କୁ ନିଜେ ପଢିବେ ପଢିବା ଦ୍ୱାରା କଣ ହବ your comprehension skill will be added on by the understanding ତ ସେଟା ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ନାଇଁ ତ ଯଦି ଗପ କି କାହାଣୀ ଉପନ୍ୟାସ ମାନେ ଷ୍ଟୋରିଜ ଅର୍ ନୋଭେଲ୍ସ ପଢିବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗେ you can spend some time on that also ରାତିରେ ଶୋଇଲା ବେଳେ go through brain be relax if ଏଟା ଯଦି କାହାର ହବି ଅଛି ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଡଭାଇସ୍ ନୁହଁ ଏଟା ତ किंबा इफ यू हाँ एटा आउ गोटे जिनस बहुत हेल्प करे सेटा आंसर राइटिंग फॉर द टाइमिंग यू डोंट थिंक अबाउट हाउ टू राइट आंसर जस्ट पढ़िला परे व्हाटएवर यू हैव रिमेंबर्ड और डायरी एंट्री करंती इफ यू डू दैट इज आल्सो एक्सीलेंट तो जदि डायरी एंट्री करूछंती किंबा डायरी एंट्री माने जर्नलिंग कहउछंती हमें ओके जदि करूछंती दैट इज आल्सो एक्सीलेंट और जदि किछि करू भी नहंती एंड व्हाटएवर फॉर एग्जांपल यू हैव स्टडीड अ स्पेसिफिक टॉपिक अब पढ़िला परे व्हाट यू हैव अंडरस्टूड जस्ट राइट इट डाउन प्रॉपर्ली गोटे की दुटा पैराग्राफ पढ़ी कि आज डेट हला टुडे इज 26/11/2025 I read this topic from the topic I understood this एमती करके गोटे प्रॉपर्ली गोटे गोटे की दुटा पैराग्राफ बनै देबे और नोट वाइज लिखि दे पॉइंट वाइज लिखि देबे एज यू थिंक फिट तो या द्वारा मध्य योर राइटिंग एबिलिटी विल डेवलप आ ता सहित गोटे कॉम्प्रिहेंसिव स्किल भी आसी जिवो आ एटा हवा द्वारा धीरे धीरे योर रीडिंग आ कॉम्प्रिहेंसिव स्किल टा बेटर हो जाउची तो दीज आर सम प्रैक्टिकल टिप्स वर्तमान आपण बिल्कुल बिल्कुल यू कैन गो फॉर एवरी अदर मीडियम सेमति किसी माने नाही कि जदि यू हैव टॉप डन एग्जाम लाइक सीएसआईआर सिविल सर्विस किछि न हला तो ओके देयर आर मल्टीपल वेज बट द थिंग इज ए एग्जाम रो डिमांड ही हला पढिबा तो सेथे में एट द एंड आपण पढिबार ही अछि पढिबार लिखिबार अछि तो इनिशियली फॉर अंडरस्टैंडिंग फॉर नॉलेज यू कैन गो फॉर यूट्यूब यू कैन गो फॉर एनी अदर थिंग बट इन द मीन टाइम ग्रेजुअली पढ़िबा ऊपर भी फोकस करंतु से स्किल टा भी बैक एंड रे ग्रो होथाउ ठीक अछि सर किछि एमिति स्पेसिफिक टिप्स देई परिबे कि जोटा कि माने कोन पीएचडी एमती रे भी गोटे बर्डन भलिया रहूची एते टाइम एथरे ही पळोची जोटा कि टिके आपन को लागे कि गोटे पिल्ला को जे कि जॉब रे अछि कि जे एमती डिफिकल्ट फील्ड रे अछि जहा को बेसी टाइम अलगा जिंस रे दबा को पडुची किछि एमती स्मार्ट वर्क कहि परिबे कि जोटा कि आम पे नेसेसिटी बहुत माने निहाती जरूरी बिल्कुल नाउ स्मार्ट वर्क इज फॉर एग्जांपल जदि गोटे पिला दिन को 10 आवर्स दे पर जो पढिबारे हु इज कंप्लीटली प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जाम एंड समवन एल्स हु इज ऑलरेडी इन्वॉल्वड इन सम अदर फील्ड आउ सी 10 घंटा दे परिबने प्रैक्टिकली पॉसिबल नो बिकॉज़ यू मस्ट बी स्पेंडिंग अराउंड 6 to 7 आवर्स इन डूइंग पीएचडी तो आपन रिसर्च काम रे 7 घंटा तो स्पेंड हो ही थिबो एटलीस्ट मु कहूची हां सर तो मिनिमम हाँ तो यू हैव टू आइडेंटिफाई योर टाइम ब्लॉक्स जोड़ा कि आपन पाखे अवेलेबल अछि आइदर इन द मॉर्निंग और इन द इवनिंग now you can do one thing which you must add sorry two things which you must add गोटे हैला डेली बेसिस रिवीजन बी इट अच्छा गोटे स्मार्ट वर्क मु आपन कहूची फॉर एग्जांपल गोटे टॉपिक नि पढिले बीट एनी टॉपिक आउ से टॉपिक से गोटे चैप्टर अछि चैप्टर ना हला धर एबीसी चैप्टर ना हला एबीसी आउ से चैप्टर रे बहुत सारा सब टॉपिक्स अछंती नाउ इन दैट सब टॉपिक फॉर एग्जांपल गोटे सब टॉपिक अछि 1 गोटे अछि 2 जहां भी ता ना अछि बट आई डोंट रिमेंबर बट धरनी एमती 3 4 व्हाट यू शुड डू बिकॉज़ ए जिनटा मु करिथिली ड्यूरिंग माय कॉलेज डेज एंड दिस हैड हेल्प मी अ लॉट कि जदि मु गोटे टॉपिक को पढुची एंड पढी सारला परे आई एम मेकिंग अ नोट माने कोन आई एम नॉट राइटिंग व्हाटएवर इज रिटन इनसाइड मु केवल टॉपिक चैप्टर नेम आउ ता भीतर टॉपिक कोन कोन अछि 1 2 3 4 ओनली इफ आई एम डूइंग दिस नोट आल्सो एट द एंड ऑफ द डे इफ आई हैव read 5 chapters my note will look somewhat like this माने चैप्टर 1 ता भीतर 1 2 3 4 सिमिलर चैप्टर 2 1 2 3 4 like this no only the headings and subheadings are written so what will help how will this help na at the end of the day jeta mu soya pai jibi I'll just look at this and after looking at the headings and subheading I will be able to recall the 60-70% of the content what was written inside that hela तो ए जिनसटा आपण सोइबा पूर्व भी करि परबे माने नॉट मेकिंग डिटेल नोट्स के बड़ हेडिंग और सबडी लिखियार अछि हला तो दिस विल बी एक्टिंग एज ए कोन कहबा दिस विल बी एक्टिंग एज अ माइलस्टोन जोटा कि आपण को नेक्स्ट आगु कोन अछि से रास्ता बने पकई दबो
ठीक अछि तो एटा आपण राति रे सोइला बेले यू कैन गो थ्रू इट और इन द नेक्स्ट मॉर्निंग यू कैन अगेन लुक एट दैट टॉपिक और सब टॉपिक वाला नोट आ जिनटा मध्ये आपन हेल्प करिवो टू रिमेंबर द थिंग्स सेकेंडली एटा तो हला टॉपिक सब टॉपिक वाला पढ़िला परे 2 कि 3 दिन रे यू मेक अ प्रॉपर शॉर्ट नोट वाला स्ट्रक्चर और शॉर्ट नोट पई आइदर निजे हाथ रे बनै पारिबे वेल एंड गुड जदि न बनै पारुछंती एंड यू हैव द पीडीएफ और टेक्स्ट कंटेंट यू कैन यूज द हेल्प ऑफ टेक द हेल्प ऑफ हमरो एआई चैट जीपीटी परप्लेक्सिटी को पायलट केते अछंती से भलिया यू कैन जस्ट गिव अ प्रॉपर प्रॉम्प्ट देखि त कहिबे कि मेक very short and crisp notes which are easy to understand or which are easy to decode but consuming only 1/10 word limit of the given content एवला किसी proper prompt दे देबे और prompt दे के you just enter the text whatever is there so proper note बने देबो keeping all the factual or conceptual details है तो you can use thousands of ways ता सहित you can do one more thing you can do color coding for example हमरो brain कोटे एमिति जंतु तो आको आपण उटे नचेबा को पड़ियो it means you just make it feel like this everything is a game हला केमिति you use colors जोटा इंपोर्टेंट फैक्ट हाइलाइट्स जेमति स्कूल कॉलेज रे हम करूछंती जस्ट अच्छा गोटे जिंस समस्त मिस्टेक करंती व्हाइल हाइलाइटिंग वी हाइलाइट द होल पेज ना सेमति करिया कथा नहीं वी विल जस्ट हाइलाइट द इंपोर्टेंट कीवर्ड माने गोटे के दुई लाइन ने हार्डली गोटे वर्ड सेमति इंपोर्टेंट थिबो तो हमको सब इंपोर्टेंट लागे फर्स्ट रीडिंग रे बट एवरीथिंग इज नॉट इंपोर्टेंट तो जोटा इंपोर्टेंट केवल ताको ही हमको हाइलाइट करिवार अछि दैट कलर विल आल्सो हेल्प यू टू रिटेन थिंग्स बेटर हला नहीं तो यू कैन आल्सो यूज कौन कहबा फ्लो चार्ट माने कोन बा माइंड मैप ताको कहंती माने यू कैन कंप्रेस वन सिंगल चैप्टर इनटू अ सिंगल माइंड मैप आ सेटा गोटे A4 साइज पेपर गोटे पूरा चैप्टर रहि जो माइंड मैपिंग करके यू कैन जस्ट पेस्ट इट इन योर रूम और समवेयर सेमिति अनेक सारा प्री मेड माइंड मैप ऑलरेडी नेट रे अवेलेबल थिबो हैला नहीं तो यू कैन यूज सम सॉफ्टवेयर्स लाइक गोटे सॉफ्टवेयर मोर बने पड़छि ताना एक्स माइंड हैला बहुत सारा आसी गला आजिकली so during my preparation I was using xmind and xmind I think was suggested to me by some educator youtube रे मु थरे देखिथिले बहुत आगुरु 7-8 वर्ष तळे तो सेटा बहुत भलो काम दिए देयर आर वेरियस वेज हैला नॉर्मल टेक्स्ट बुक रीडिंग अपेक्षा दिस ऑल थिंग्स विल बी मोर हेल्पफुल टू यू नाइ तो यू कैन आल्सो डू वन थिंग जेमिति कहल एक्स माइंड आपण माइंड मैप कला बेले सेथरे जेहेतु एटा गोटे सॉफ्ट फाइल आपण बनउछन देखो पीसी रे तो यू कैन ऐड इमेजेस इन दैट नाइ तो जदि आपण वर्ड फाइल करिया पे चाहउछन एमएस वर्ड रे किंबा वन नोट किंबा एवर नोट रे यू कैन ऐड मल्टीपल इमेजेस इन दैट आल्सो as you think fit हैला there are multiple ways there is no single way आपन को जोटा ठीक लागुचे बट गोटे दुटा जिंस मन रखिबे कि प्रॉपर रिवीजन पई जो माने समय दे पारु नांदे कि जो माने समय भी दे पारुछंती प्रॉपर रिवीजन पई हैव शॉर्ट नोट्स रेडी इन हैंड और शॉर्ट नोट्स केमिति करिवे मल्टीपल वेज मु आपन मानको ऑलरेडी कहि सलेनी हैला बी इट चैट जीपीटी वाला तरीका बी इट जो कहली फ्लो चार्ट वाला तरीका बी इट फोन रिकॉर्डिंग वाला तरीका और बीट एनी अदर वे दैट यू फील फिट ठीक अच्छे आउ घर किसी पचारिबार अछि वो किए किसी पचारिया पे चाहउछन कि does anyone want to ask anything more fine so today we finally discussed there is no single way to achieve the success that you want there are multiple ways hala there are multiple ways तो एमिति केबे गोटे भी रास्ता okay I'll just I'm coming to you there is no हाँ कोंतु there is no single way आमे multiple रास्ता रे जाई कि नमस्कार मध्य सर we can हाँ नमस्कार we can achieve our सर target कोंतु ମୁଁ ସାଇନ୍ସ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ତ ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଆର୍ट्ସ ର ଅପସନାଲ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛି ସାର୍ ତ କୋଉଟା ବେଟର ରହିବ बिल्कुल आमे समस्त मैक्सिमम साइंस स्टूडेंट मु तो निजे भी इंजीनियर तो we all माने मेजॉरिटी ऑफ अस we belong to the science background technical background बहुत सारे लोग भी अछंती
ऑप्शनल पाई यू शुड चूज दोज ऑप्शनल जोड़ा को स्कोरिंग आउ इजी टू अंडरस्टैंड माने जेमिति कि दे परिबे होम साइंस बट होम साइंस जदि आपण यूपीएससी में प्रिपेयर करिवे होम साइंस रो सेमति कि स्कोप यूपीएससी रे नाही एवरग्रीन ऑप्शन जेटा मु कहूँ गोटे है पीएसआई पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशन एवरग्रीन ऑप्शनल मार्क सब बेले भलो आसे खराब तो आसे नहीं एक्सीलेंट में आसे भलो तो आसे एवरेज एबव एवरेज से रहे सोशियोलॉजी एक्सीलेंट ऑप्शनल केबे अप्स डाउन्स टिके टिके रहे बट ओवरऑल एवरेज स्कोर सब बेले रही आसी ज्योग्राफी विगत किछि वर्ष हेलान टिके कम रहउची बट ज्योग्राफी इज आल्सो फाइन ऑप्शन एंथ्रोपोलॉजी इज अ वेरी गुड ऑप्शनल हला एग्रीकल्चर फॉरेस्ट्री साइंस से कोन थिला आपनकर सर फिजिक्स ओके तो फिजिक्स गोटे बॉटनी जूलॉजी रे आगरो मार्क उठितला बट फिजिक्स केमिस्ट्री रे एते मार्क उठे नाही काहे उठे ने मु जानि नि बट ओपीएससी रे तो उठिबार मु एते सुनी नि तो इफ यू वांट टू गो फॉर आर्ट्स गोटे काम करि परिबे यू कैन गोटे तो सिलेबस देखि देतो मु तीन चारटा ऑप्शन जोड़ा भलो भलो मु कहि दोची यू सर चूज माने एनी वन फ्रॉम जोड़ा टिक मते इजी हे पारे सर सिंती कहि दियंतु सर हाँ मु चारि पांच ऑप्शनल कहूची आपण सिलेबस टे देखि देबे सिलेबस देखि से सब डिसाइड करे फाइनली सर तो गोटे है होम साइंस बिकॉज होम साइंस गोटे एमती सब्जेक्ट जोड़ा कि आपन बहुत इजी हो बिकॉज से न्यूट्रिशन पार्ट टिका सब अच्छे आउ तापर ता पेपर 2 इज आल्सो वेरी सिंपल हैला वेरी सिंपल बट टिके ताको ट्रिक टिके करबा को पड़िबो बट वी विल डिस्कस दैट लेटर होम साइंस इज अ वेरी गुड ऑप्शनल सोशियोलॉजी इज अ वेरी गुड ऑप्शनल एंथ्रोपोलॉजी इज अ वेरी गुड ऑप्शनल आउ मु वेरी गुड को बेसिस रे कहूची ना मार्क विगत किछि वर्ष रे केते भलो मिली से हिसाब रे कहूची हैला सर एंथ्रोपोलॉजी वेरी गुड ऑप्शनल तापर पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशन इज वेरी गुड ऑप्शनल एग्रीकल्चर इज अ वेरी गुड ऑप्शनल हैला सर एग्रीकल्चर इज वेरी गुड ऑप्शन तो एई पांचटा ऑप्शन हम आपको सजेस्ट करबी आउ आ भितरु एंड ज्योग्राफी ऑब्वियसली एई पांच छटा ऑप्शन हम आपको सजेस्ट करबी नाउ एथिरो मु टिके फ्यूचर कहि दउची जदि मु कहबी पीएसआईआर हो सोशियोलॉजी हो ज्योग्राफी हो एगुडा को भास्ट ऑप्शनल बहुत बड़ बड़ ऑप्शनल किंतु एथिरे मार्क भलो मिले ज्योग्राफी को छाडी देले ज्योग्राफी विगत किछि वर्ष लाने मार्क मिलुनी भलो किंतु सोशियोलॉजी रे भलो मार्क मिले पीएसआई रे भलो मार्क मिले किंतु भास्ट ऑप्शन होम साइंस और एंथ्रोपोलॉजी लिमिटेड ऑप्शनल दरकार टू अधिक पढ़िबार नाही किंतु यू हैव टू बी क्रिएटिव व्हाइल राइटिंग द आंसर्स होम साइंस रे यू हैव टू ऐड अ लॉट ऑफ माने न्यूज अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन यू हैव अ लॉट ऑफ डेटा आपन ऐड करे पड़े बिकॉज़ पाठ लिमिटेड ना एक्स्ट्रा किछि लिखि परिबे नाही तो आपन सर सेई भीतर ही किछि एक्स्ट्रा खुंदिया पे पड़िबो तो गोटे थोड़ा गोटे काम करेंगे खाली सिलेबस जो पांच छटा मुझे कहली सिलेबस देखिदेवे और सिलेबस देखला पर जोटा आपन को बेसी बेटर लगुची सर गोटे दुटा रखन हाँ ताको लास्ट को गोटे की दुटा रखंतु आ से दुटा को चार दिन लेके स्पेंड करंतु आ पई 4 दिन की ता पई 4 दिन स्पेंड करंतु एमती तो एमती 4 दिन स्पेंड कला पर जोटा आपन बेसी अट्रैक्ट करिवो गो विथ दैट ठीक अछि ओके थैंक यू थैंक यू ओके सो आउ कहीं किसी पचारे में चाहूं चंदी की Fine. So today we discussed that there is no single way to achieve success in sales services. आपण निज हिसाब रे निज स्ट्रैटेजी बनेबे निज शेड्यूल बनेबे आ से हिसाब रे आपण प्रोसीड करिवे कि आपण लाइफ रे केमिति माने आपण सर्कमस्टेंसेस हिसाब रे आपण को को दिन सूट करूचे आ से हिसाब रे मेक ए प्लान आ प्लान करी कि से हिसाब रे प्रोसीड करंतु अगेन इफ यू हैव एनी इश्यू स्टिल क्लास पर भी यदि किछि इश्यू रहि जाउचे मु मोर मेल आईडी शेयर कर दोचे हला मो मेल आईडी को आपण मेल करि परिबे एंड आई विल बी पर्सनली क्लियरिंग ऑल योर डाउट्स ठीक अछि मो मेल आईडी आई हैव shared in the chat and if you have any issue any doubt any you want to ask for any advice you can directly mail me so thank you everyone thank you for joining the session thank you to the live viewers see you soon बहुत जल्दी देखा हबो and at 3 p.m we have the mcq discussion class ता सहित at राति 9:30 p.m we have the ncrt class आशा करूँ आपण माने समस्त जॉइन करिवे टेक केयर see you and bye bye